Yes. Example. Bentar ya, contohnya supaya Miss Siska lebih gampang memahaminya. Contohnya seperti ini. We will have been. Yes, we will have been ongoing to Jakarta yes at this time tomorrow. Okay, we will have been ongoing to Jakarta at this time tomorrow. Artinya kami akan telah, atau kita akan telah sedang berada di jalan gitu. Ongoing itu maksudnya sedang melakukan perjalanan ke Jakarta saat ini besok. Maksudnya jam sekarang ini besok ya. At this time itu artinya saat sekarang ini, maksudnya jam saat ini gitu ya. Jam saat ini besok. Jadi itu artinya besok jam saat ini. Kalau sekarang jam 3 ya berarti jam 3 kayak gini ya. Besok itu kita sedang perjalanan ke Jakarta. Seperti itu artinya. Ya, jadi kita udah perjalanan ke Jakarta gitu. Maksudnya we will have been ya, kita akan telah sedang melakukan perjalanan ke Jakarta ya, saat ini besok ya, jadi seperti itu artinya. Kira-kira Miss Diska paham nggak yang dimaksud di sini? Do you understand? Yes, telah sedang. So do you understand? Okay. Okay. Please typing again below, di bawah. Miss Diska, and right there, Miss Diska will has been Miss Diska will has been visiting ya, will has been visiting yes, her parents house yes, at this time tomorrow. Yeah. Miss Diska, can you translate for me please? What is the meaning? Miss Diska akan telah sedang mengunjungi yes, rumah orang tuanya yes, saat ini besok. yes, Waktu ini besok. yes, good, excellent. Jadi besok jam segini gitu. Besok jam segini ya, Miss Diska itu sedang mengunjungi rumah orang tuanya besok jam segini. Karena jadwalnya kan
jam setengah 3 Miss Diska mau mengunjungi orang tuanya, kemarin bilang kan. Nah, jadi jam segini besok Miss Diska itu sedang mengunjungi rumah orang tuanya, seperti itu. Oke, please write again, type again Miss Diska example, below. Okay. Okay. They will have been. They will have been. They will have been studying. Yes, good. At the college. Yes, at this time. Next week. On next week juga boleh, ya. Oh, sorry. Iya, on next week. Ya, boleh. On next week. Oke. Good. Oke, please translate for me, Miss Diska. Mereka akan sedang belajar Yes. universitas Yes. di minggu depan. Minggu depan, oke, good, excellent, yes. Mereka akan telah sedang belajar at the college, di kuliah, ya, di kampus, ya, college, oke, kampus, tempat kuliah, same meaning. At this time on next week, jam saat ini, minggu depan. Jadi jam saat ini, minggu depan, mereka itu sedang belajar di kampus. Ya, karena minggu depan kampusnya udah aktif gitu contohnya. Ya, jadi mereka minggu depan jam segini ini mereka sedang belajar di kampus. Oke, contohnya jadi ini ya, future perfect continuous ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah sedang berlangsung di masa yang akan datang. Jadi ini contohnya ada Miss Diska ini ada temen atau ada orang lain nanya sama Miss Diska atau lagi ngobrol sama Miss Diska gitu. Nah, kemudian ada yang bilang, oh besok saya bisa lah ya ke tempat mereka, besok saya bisa ke rumah mereka lah jam segini. Kayaknya lebih bagus lah kita ke rumahnya aja besok atau minggu depan ya. Tadi bilangnya minggu depan ya. Minggu depan kita ke rumah mereka aja lah jam-jam segini. Minggu depan kita belajar bareng lah di rumah mereka. Terus Miss Diska bilang, loh, minggu depan jam segini ini mereka sedang belajar di kampus, belum pulang mereka telah sedang belajar di kampus, artinya mereka masih belajar di kampus gitu jam-jam segini ini. Mereka pulangnya jam 5 dari kampus. Oh gitu ya. Iya, mereka kan kuliah. Gimana sih, kita nggak bisa lah datang jam segini, mereka masih kuliah tuh jam segini. Oh gitu, ya udahlah kita kesananya habis maghrib aja gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi itu bisa untuk ya menjelaskan seperti itu. Kira-kira paham ya Miss Diska ya yang dimaksud di sini ya. Ya, jadi seumpama Miss Diska ini ya ada sedang ngobrol sama teman-teman atau sama teman-teman di rumah gitu kan. Ya, jadi ketika Miss Diska mau ketemu dengan orang lain atau Miss Diska mau menghadiri suatu meeting dengan orang lain, nah ternyata Miss Diska ingat, oh iya, besok itu kan mereka sedang ada meeting jam segini. Seperti itu. Yes. Oke, Miss Diska tolong ketik aja. Tolong ketik di bawahnya, tolong kasih saya contoh Miss Diska.
satu contoh saja, kasih number one di situ, kasih nomor ya, nomor satu. Tolong kasih saya contoh di bawahnya. Yes. Oke, speakernya bisa di mute aja. Nanti kalau saya tanya Miss Diska baru dinyalakan speakernya. Oke. Iya, biar tidak mengganggu. Yes. Oke. Oke, please give me example, Miss Diska. Okay, good, excellent. Yes, they will have been playing football at this time on next 2 days. Oke, mereka akan telah sedang bermain bola jam sekarang ini 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi. Oke, so the meaning is 2 hari lagi mereka jam sekarang ini mereka telah sedang bermain bola. Jadi mereka masih bermain bola jam segini, bermain sepak bola. Good. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi mereka 2 hari lagi jam sekarang ini mereka telah sedang bermain bola atau masih sedang bermain bola. Ya, jadi ketika Miss Diska mau berkunjung ke tempat teman, ya ternyata inget, ya ternyata ada temennya yang inget, oh mereka 2 hari lagi kan jam segini mereka masih bermain bola. Yes, masih bermain bola mereka jam segini 2 hari lagi, karena kemarin saya dikasih tahu kalau 2 hari lagi mereka akan ada turnamen bola jam 2. Ini jam segini masih bermain bola lah mereka. Oh gitu. Ya, jadi kita tunda aja meetingnya. Ya, seperti itu. Oke. Please make negative with Diska. Ditulis negatif di situ and interrogative. Negative and interrogative. Di bawahnya saja Miss Diska. Yes. Good. Negative and interrogative. Good. Okay. Okay. Excellent. Okay, good. Yes. Yes, okay. The positive, they will have been playing football at this time on next 2 days. Okay. Then negative, they won't have been playing football at this time on next 2 days. Okay, good. They would not. Okay, they won't. They would not. Okay, they will not. They will not. Singkat won't. Will not. Okay. Then interrogative. Will they have been playing football
at this time on next 2 days. Okay, good, excellent. So, akankah mereka telah sedang bermain bola jam saat ini 2 hari lagi? Okay, good. Yeah, like this. Okay, good. This is excellent. Okay, so please rate the second number 2, Miss Tiska. Number 2, please. Rate number 2. Okay, please make example once again for number 2. You can make one example again. Number 2, please. Yes. Okay, good. That's good. My father will have been driving go to swimming pool at this time tomorrow. Okay, good. My father will have been driving go to swimming pool at this time tomorrow. Okay, please make negative and interrogative, Miss Diska. Make negative and interrogative. Okay, please. Father will have been driving go to swimming pool at this time tomorrow. Yes. Okay. Will my father been driving go to swimming pool at this time tomorrow? Yes. Have-nya diganti has, Miss Diska. Karena he, she, it dia memakai has. Ya berarti my father yang atas juga ya. Will has been. Ya. Oke. Will has been. Itu sudah benar. Have-nya saja diganti has. Yes. Yang atas juga. Oke, good. Oke, excellent. Please read number 2. Okay, you can turn on your speaker, Miss Tiska. You can read number 2, please. Positive. Yes. Number 2, Yes. my father will has been driving go to swimming pool at this time tomorrow. Okay. What is the meaning in Indonesian? Ayah saya akan telah sedang mengendarai Yes. ke kolam renang Yes. waktu ini besok. Yes, saat ini, waktu ini, besok. Yes, good. Excellent. Okay, then negative, please. Negative. My father once has been driving go to swimming pool at this time tomorrow. Okay, good. Excellent. Excellent. Okay. So, interrogative. How about interrogative? Please read. Interrogative. Yes. Will my father has been driving go to swimming pool at this time tomorrow? Yes. Good. Excellent. Will my father has been driving go to swimming pool at this time tomorrow? Okay, good. Excellent. So this is asking for the future. Yeah, asking for anything
still going on in the future. Yeah. For example, yes, like this. Will my father has been driving go to swimming pool at this time tomorrow? Yes. Yeah. Yes, he will has been. Ya, dia telah ya akan sedang ya, dia akan sedang driving ya mengemudi. Yes, he will has been driving go to swimming pool at this time tomorrow. Karena jadwalnya em, ayah ya ayahnya berenang ya besok itu jadwalnya berenang jam sekian gitu. Maksudnya mungkin jam jam berikutnya gitu kan. Mungkin jam 4. Nah, perjalanannya jauh ya. Jadi saat ini ya saat ini itu ayahnya sedang melakukan perjalanan ya, ke kolam renang. Oke. Yes, something like that. That's good. Because I think also swimming pool in Bogor, yeah, actually I rarely see that. Ya, saya jarang kali melihatnya. Ya, I rarely, ya rarely, rarely artinya jarang kali. Yes, tulisannya RARELY, gitu kan? rare artinya kan jarang, langka, gitu kan rare. L L Y ya. Artinya dengan langka dengan jarang, itu artinya jarang kali. Rarely artinya jarang kali. Jadi ketika ada orang bertanya, saya ke rumahmu ya tadi siang gitu. Tapi kamu nggak di rumah gitu. Dan sudah berkali-kali saya ke rumahmu siang, kadang pagi, kadang sore saya ke rumah, tapi kamu nggak pernah ada di rumah gitu. Terus kita bilang, oh I am sorry, I am rarely at home. Saya jarang kali di rumah. Ya, mungkin kita di rumahnya evening aja, evening time. Ya, mungkin malam hari aja kita di rumah, gitu kan. Okay, I'm sorry. Ya. Or I rarely at home. Ya, I rarely at home in the afternoon. Coba. Okay. This is echo, azan, suara gaungan. Echo is a gaung ya. Azan. So, Miss Diska, please give me 3 example again. 3 example. Number 3, number 4, and number 5. Yes. You can write here. You can write on the Google document. Then I will ask you back after azan. Okay? Please.
Okay, that's good. Okay, that's good. Yes, he will has been buying some fruits. He will has been buying some fruits. Yes, at this time tomorrow. Okay, good. Excellent. Yes. Please read number three, Miss Diska. Please open your yes speaker. Okay. Okay, number three, please. Number 3. Yes. She will has been singing in her friend party at 8 p.m. tomorrow. Yes. Yes, good. She will has been singing in her friend party at 8 p.m. tomorrow. Okay. Okay, good. What is the meaning in Indonesian, Miss Diska? Dia perempuan akan telah sedang bernyanyi di pesta temannya Hmm. saat jam 8 malam besok. Yes, yes, good, excellent. Ya, jadi itu ketika ada temen ya kan, ada apa? Jadwal bernyanyi ya, jadwal manggung ya di tempat pesta temennya ya. Jadi dibilangin, oh iya besok itu dia akan masih sedang manggung ya, di pesta temennya besok jam 8. Oh gitu ya. Iya jam 8 tuh besok masih nyanyi dia ya, masih sedang bernyanyi di pesta temennya. Oke, berarti besok kita nggak bisa ke sana dong, nggak bisa ke rumahnya dong. Nggak bisa, dia ada jadwal nyanyi besok. Oke, ya something like that. Okay, good. Then number four, please. Number four. Yes. Number 4. Yes. My friend and I will have been studying together at my home in this time next week. Oke, excellent. Ya, di sini ada my friend and I. Ya, jadi otomatis menjadi apa, Miss Diska? My friend and I. Ya, menjadi we, kami. Oke. Maka di situ have, ya, memakai have. Will have been. Ya, oke, good. Jadi karena we maka have ya, bukan has tapi have. Oke. My friend and I will have been studying together at my home in this time next week. Okay, excellent. So I think you understood already about this. Okay, what is the meaning in Indonesian, Miss Diska? Teman saya dan saya Yes. akan telah sedang belajar bersama di rumah saya waktu ini minggu depan. Okay. Okay, good. Excellent. Ya. Jadi Miss Diska sama temennya minggu depan jam jam sekarang ini itu akan ada belajar bersama ya. Jadi minggu depan itu Miss Diska dan temennya ya, jam sekarang ini berarti jam 3 lewat ya, hampir jam setengah 4 jam segini ya, itu akan sedang belajar di rumah Miss Diska ya. Akan sedang belajar di rumah Miss Diska ya, karena di situ dibilangnya my home ya, berarti di rumahnya Miss Diska. Oke, good, good. Ya, seperti itu. Oke, then the last one, Miss Diska, number 5, please. Number 5. Number 5. Yes. He will has been buying some fruits at this time tomorrow. Oke. Good, good.
He will has been buying some fruits. Ya. He will has been buying some fruits at this time tomorrow. Dia akan, sorry, gimana artinya Miss Tiska? What is the meaning? Yes. Dia laki-laki akan telah sedang membeli beberapa buah Yes. waktu ini besok. Yeah. Okay. Okay, good. Excellent. Ya, he will has been, ya, dia laki-laki akan telah sedang buying some fruits, membeli beberapa buah at this time tomorrow, saat ini besok. Ya, jadi saat ini ya artinya besok ya jam segini gitu. Dia itu akan sedang membeli beberapa buah. Ya, mungkin dia itu pedagang, ya kan, pedagang. Jadi belanjanya dia juga disiplin ya. Mungkin jam-jam segini lah dia belanja. Jam 3, ya, jam setengah 4 ya dia sedang milihin buah nih, sedang membeli buah ya. Buah durian, buah apa gitu mungkin kan. Oke. Yes. Good, excellent. Ya, jadi kan kita juga sering ya mengatakan seperti ini. Mengatakan bentuk future perfect continuous ini kita sering kali sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Kita sering. Ya seperti besok jam segini saya sedang kuliah. Maaf lah, saya lagi kuliah nih besok jam segini. Ya saya nggak bisa besok datang ke pesta ulang tahunmu kalau jam segini karena besok saya sedang kuliah nih jam segini. Oh gitu ya. Iya. Oh besok jam segini saya sedang belajar bahasa Inggris. Wah jadi gimana ya? Atau saya cancel dulu ya belajar bahasa Inggrisnya untuk besok ya. Ya biar saya bisa datang ke pesta kamu ya besok gitu ya. Ya, seperti itu. Kita sering kali bicarakan future perfect continuous ini. Ya, makanya kita harus tahu dalam bahasa Inggris. Ya kalau dalam bahasa Inggrisnya kita nggak tahu, ya kita bingung nanti pada saat kita mau mengatakan seperti ini dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya, karena kita sering nih bicarakan hal seperti ini dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Gitu. Oh minggu depan ya, caranya kapan? Minggu depan. Minggu depan. Oh saya masih ini jam segini saya masih di perjalanan. Karena minggu depan tuh saya perjalanan pulang dari tempat ini, dari tempat nenek saya, jalan dari kampung. Saya pulangnya rencananya pagi, jadi jam segini saya masih di jalan lah. Oh gitu, iya karena perjalanan jauh. Oh iya iya, kamu datang ke rumah malam aja, mungkin saya udah sampai di rumah kalau malam. Seperti itu, jadi gambarannya seperti itu. That's the description ya, about future perfect continuous tense ya, future perfect continuous tense. Okay, something like that. Okay, so do you have any question for this, Miss Diska? For yes, do you Bisa have? kalau time signalnya itu kayak misalkan at this time itu bisa diganti apa aja kan? Ya bisa diganti waktu di masa depan. At this time bisa diganti at 8 p.m. tomorrow or 8 ya at Yang penting itu 9. masa depan itu ya. Yes. Yang penting waktunya yang akan datang. Gitu. Oke. Bisa tonight juga boleh. At 9 p.m. tonight or at 8 p.m. tonight. Ya, yang penting waktunya yang akan datang Miss Diska. Ya. Yes. At 5 p.m. this afternoon juga bisa. Something like that. Oke, tadi ada kata fruits di situ ya, fruits. Yaitu bacanya bukan fruits ya, tapi fruits ya, fruits ya. Fruits itu artinya buah, buah-buahan ya. Kalau ada s-nya berarti fruits ya, fruits. Artinya buah-buahan. Tapi kalau fruit aja berarti buah. Ya. Bukan fruit bacanya, fruits bacanya ya. Fruits. Ya. Oke, fruits. Oke, good. Ya, something like that ya, seperti itu. Jadi tenses ini ya, kita sudah sampai 12 tenses berarti ya. Ya, karena future perfect continuous ini adalah tenses yang ke-12. Oke.
Jadi sebenarnya sudah lengkap. Tenses yang kita pelajari sudah lengkap. Masih kurang 4 tenses lagi, yaitu tenses yang ke-13 yaitu past future simple tense. Past future simple tense. Ya, jadi past future ini tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan dilakukan di masa lalu. Tapi nggak jadi gitu. Jadi kejadian yang akan dilakukan di masa lalu tapi nggak jadi. Ya, something like that. Contohnya, ya saya kasih contoh satu. Contohnya, saya akan makan nasi goreng. Saya akan makan nasi goreng jam 8 malam. Jam 8 malam kemarin di rumah. Kalau ayah saya tidak mengajak saya nonton bioskop. Padahal tadi malam itu jam 8 malam, Miss Diska itu udah mau makan nasi goreng tuh di rumah jam 8 itu. Ya udah masak, ya kan? Udah masak sebelum jam 8 tuh Miss Diska udah masak nasi goreng, udah bikin nasi goreng gitu. Tinggal mau makan nasi goreng di rumah sama ibunya sama adik-adiknya. Rupanya ayahnya ngajak nonton bioskop. Nonton bioskop dulu yuk sama ayah gitu. Miss Diska diajak ayahnya nonton bioskop. Lah gimana nasi gorengnya? Oh, nasi goreng biar dimakan ibu aja. Nanti kita makan di luar. Jadi nggak jadi makan nasi goreng itu. Padahal Miss Diska udah pengen banget sampai masak sampai ini, tapi nggak jadi. Gitu. Nah, itu adalah uh, past, future, simple tense ya. Nanti yang akan kita bahas. Ya itu penting juga, tapi sebenarnya ya jarang diungkapkan, tapi ya kita harus pelajari juga ya karena semuanya penting ya. Karena tenses itu jumlahnya semuanya 16 ya kan. Sudah disusun sama orang Inggris ya. Ada 16 bentuk tenses itu. Dan ini mereka sudah bikin tenses ini, membuat rumus tenses ini. Mereka berbulan-bulan, ya. Mereka bermusyawarah berbulan-bulan. Seluruh suku-suku Inggris dikumpulkan untuk menyempurnakan bahasa mereka sendiri. Ya, akhirnya ketemu 16 bentuk tenses ini. Ya, jadi tenses itu sudah dirumuskan dan sudah dipelajari dan sudah mereka terapkan, ya, orang Inggris terapkan sampai sekarang. Sehingga kalau Miss Diska belajar tenses di Bogor ya, belajar 16 bentuk tenses ini di Bogor, nanti Miss Diska pergi ke Amerika, rupanya juga dipakai tenses ini di Amerika. Nanti Miss Diska pergi ke Inggris, rupanya juga digunakan di Inggris tenses ini. Nanti Miss Diska pergi ke Australia, rupanya juga digunakan di Australia, di seluruh dunia. Ya, artinya sudah international. Ya, tenses ini sudah dipakai secara internasional. Ya, seperti itu. Oke. So, do you have any question, Miss Diska, for this? I'm sorry. I not have question. Not have question. Yes, I don't have any question or I have no question. Kalau orang Amerika bilangnya have no. Ya, have dulu baru no. Artinya don't, ya, do not artinya tidak, ya. I don't have, saya tidak punya. Tapi kalau orang Amerika, ya, orang Amerika, American, mereka bilangnya I have no. I have no idea. Ya, saya nggak punya ide. Ya, I have no question. I have no any question. Saya nggak punya suatu pertanyaan. Oke. Ya, sama dengan I don't sama have no artinya sama dengan I don't. Sama dengan I don't. Yes, I don't. Oke, good. So, Miss Diska, sebelum saya tutup pelajarannya sore ini, saya akan menanyakan tenses. Ya, tenses. Miss Diska kan kemarin sudah hafal tenses di sebelah kiri ada 4, kemudian di sebelah kanan ada 4 ya Miss Diska ya. Ya, sebelah kiri susunannya ada apa? Yang sebelah kiri kemarin present,
kemudian past, future, sama past future ya. Ya, oke, diingat lagi. Present, past, future, past future. Oke. Kemudian yang sebelah kanan dia simple, continuous, perfect, perfect continuous. Oke, tolong Miss Diska sebutkan 16 bentuk tenses itu. Karena Miss Diska sudah hafal di sebelah kiri sama sudah hafal 4 di sebelah kanan. Jadi tolong Miss Diska sebutkan 16 bentuk tenses itu dari awal sampai 16. Oke, please. Pertama, present simple tense. Yes, present simple tense. Okay, good. Okay, then number 2. Present continuous tense. Present continuous tense. Okay, excellent, correct. And then number 3. Number 3, present perfect tense. Okay, then Number 4, present perfect continuous tense. yes, present perfect continuous tense. Yes, number 5. Number 5, past simple past tense. Simple past tense. Okay, good. Yes, Number 6, yes, past continuous tense. past continuous tense. Okay, good. Number 7, Yes, past perfect tense. past perfect tense. Okay, excellent. Then number 8. Number 8, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Okay, excellent. Then number 9, Miss Diska. Number 9, simple future simple tense. Yes, future simple tense. Okay, then number 10. Number 10, future continuous tense. Future continuous tense. Okay, good, excellent. Then number 11. Number 11, future perfect tense. Future perfect tense. Then 12. 12, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Okay, good, excellent. Then number 13, Miss Diska. Number 13, past future simple tense. Okay, good. Then number 14. Number 14, past future continuous tense. Okay, good. Then number 15. Number 15, past future perfect tense. Okay, good. Then the last one, number 16. And the last, past future perfect continuous tense. Okay, excellent. Okay, excellent. So I think this enough. Okay, good, excellent. So you were mention 16 tenses in English ya. Anda sudah menyebutkan 16 bentuk tenses dalam bahasa Inggris. So good, that's excellent. Ya, jadi Miss Siska sudah nggak bingung. Jadi tenses ini susunannya gimana sih? Ya, ini duluan mana antara ini sama ini gimana? Miss Siska sudah nggak bingung karena Miss Siska tahu caranya, ya, tahu rumusnya, bukan hafal. Ya, kalau hafal hanya ngafalin di buku, nanti lupa lagi Miss Siska. Oh, ini duluan mana ya? Past future atau future continuous ya? Past future simple tense atau past future continuous, ini duluan mana ya gitu. Kalau menghafal kan nggak tahu. Oke, tapi kalau tahu caranya otomatis hafal. Oke, good, excellent Miss Diska, thank you. So I think this today learning is enough for you, is enough. So we can continue again by tomorrow. Is that okay, Miss Diska? Okay, so we will use this application again. We still use Zoom application ya, for the next also ya, untuk seterusnya ya, for the next. Yes, because I think this is better than before. So I think this is better. So tomorrow we will learn with the group, yeah, with the group with this application, and we will have speaking also for tomorrow. Okay, so I think this enough. Thank you. Happy fasting today, Miss Diska. Nice to meet you, Mister. Okay, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye.